Selamat marjupa usai hubat taganupan, ibagas renungata bani panorangon. Tuhan Yesus patalar ise do halak Yahudi. Halani halak Yahudi mengaku, porsaya bani nai bata bapa, manandai nai bata bapa, hasusuran ni si Abraham. Tapi roh surga Tuhan Yesus itolak si dia. On mabagian nasihol iparimbagas kok kita. Yohanes bin 2 ayat 37. Ipatalar Yesus nahumbani sibolis do Yahudi. Martonggo hitalobe. Tuhan Yesus hamdo naibata manandai hanami sahalak-sahalak. Sonahaham patalar halak Yahudi. Age pesidia mengaku manombah naibata. Tapi langi jaloni naibata na roha surga jadi manusia. Ai maham sendiri. Ai masih ihor jahon ni do sura-sura ni bapani. Ai masih bolis. On homado ito rangi ham huban nami. Anggo sura-sura ni si bolis do ihor jahok kanami. Berarti marbapa bani si bolis doha nami. Ase ulang ihap hanamikin, dong maijalo ibaga sarajon nebata. Tapi itulah hanami ham. Berarti marbapa bani sibolis ope hanami. Torangi ham hanami sahalak-sahalak Tuhan. Ase ulang hanami tertipu. Ibaga segeramu hanami martonggo. Amin. Yohanes bin 2 ayat 37. Huboto ginopar ni si Abraham do nasyam. Tapi ipindahin nasyam do dalan mamunuhau. Ay seng sihat hataku bani nasyam. Nahuidah bani bapa, ay do huhatahon. Nasyam pe, nabinoge nasyam humbani bapa nasyam, ay do ihor jahon nasyam. Jadi nini si dia mamam balo sisi. Ia bapa nami ay masih Abraham. Nini Yesus ma bani si dia. Ambit anak ni si Abraham do nasyam. Ihor jahon nasyam do horja ni si Abraham. Tapi ipindahi nasyam do dalan laho mamunuhau. Napatugah kon bani nasyam hasitongan. Nahubogi humbani nebata. Sing sonai pambahenan ni si Abraham. Ulaki hita ayat 40. Tapi ipindahi nasyam do dalan laho mamunuhau, napatugah kon bani nasyam hasitongan, nahuboge humbani nebata. Sing sonai pambahen ni si Abraham. Horjani bapa nasyam do nahinorjahon nasyam. Nini si dia mahubani. Sedo anak salong-salongan hanami. Sada do bapa nami. Ay manebata. Nini Yesus mahubani si dia. Ambit nai bata do bapa nasyam. Holong do uhur nasyam baku. Ay humbani nai bata do au roh hujon. Sing humbani diriku au narohon. Ia do namar suruhau. Mase malangi arusina siam hataku. Ai mahalani seng tartangi hon nasyam hataku. Namar bapa hubani sibolis do nasyam. Anjaha rosuh ni bapa nasyam do si hol bahenon nasyam. Si bunuh jol mado ia humbani mukahni. Anjaha seng jong ia ibagas hasitongan. Ay seng dong hasitongan ibagas dirini. Anggo ihatahon ladung, domu hubani hadirion ni do nahinatahon ni ay. Ay si parladung do iya, anjaha bapa ni ladung. Tapi hasitongan do huhatahon, hape seng porsaya nasyam baku. Ia humbani nasyam, boy mambuktihon. Ula kita, ise humbani nasyam,
boy mambuktihon pardosa au. Anggo huatahon na sitong, masih malang porsaya na siyang baku. Barang ise na humbani na bata, tangihonon ni aido hata ni na bata. Halani na so humbani na bata do na siyam, mambahin lang itangihon na siyam au. Ipatalar Jesus, paruhuran ni halak Yahudi, naro hubani. Onma persahapan sanggah i Jerusalem. Do pihatahon Tuhan Yesus, ahu do panondang ni dunyan. Sengan mardalan bani nagolap na mangiri konau. Bani do tene panondang haguluhanin. Tapi halak Yahudi lang mengakui Tuhan Yesus. Sanggay hatahon Tuhan Yesus. Nasitong tumangdo hatak kombani na siyam. Sagala na makorjahon dosa, jabolon ni dosa doay. Anjaha jabolon sing tetap i rumah. Anak do na tetap tongtong. Anggoy paluahan akin na siyam, na maluah betul man na siyam. Ipatalar Tuhan Yesus, ise do jolma. Ise halak Yahudi na marsaha pakunia. Ise do hita ilobi ni nebata. Sagala na makorjahon dosa, jabolon ni dosa doay. Berarti humbani parmbahenata, ipatugah Tuhan Yesus subata, anggo makorjahon dosa dohita, jabolon ni dosa do. Ari Senin, Rosi, ari Minggu, makorjahon dosa. Jabolon ni dosa doay. Jadi anggo jabolon, lang tetap yai rumah. Lang dihut ia bani ianan si parayakon ni Tuhan Yesus. Lang boy ia hubaga sarajaw ni nebata. Tapi ibere nebata dalan maluah. Anggoy paluahan akin na siyam maluah betul mana siyam. Berarti anggo sadar hita jabulon ni dosa. Lang tarpaluah kita dirita. Agepe do marajin marminggu, do marajin membasa Bibel, do marajin mangidangi. Tapi dosa ai tetap ihorjahok kita. Lang tarpaluah kita dirita. Iberenay bata dalan haluahon. Ay ma Tuhan Yesus. Ay ma si Jesus rohu tanohon, sedulah ho manghumi. Tapi ia rohu tanohon, laho paluah kon hita humbani parjabulonan ni dosa. Totu ang godong si paluah. Ang godong si panambari. Halak na maluah, halani ibotoh ni do iya iparjabolon, ay masero iya hu Tuhan Yesus ase ipaluah. Tapi ang gupitor do pangahapta, do mapuas hita marhite pambahenata, marhite mandalakot hita, marhite rajin hita mangidangi, ang gupuas si hapkam sonai, berarti jabolon ni dosa ope. Lang mungkin ipindahiham sonaha ase maluah. Jadi halak Yahudi mengaku dosi dia, langadong nama parjabulo si dia. Tapi kenyataan ni, si hol si dia membunuh Tuhan Yesus. Paruhuran ni jahat dopak Tuhan Yesus. Ay ma artini halani jabolon ni dosa. Ay masihatahon Yesus hubani si dia. Huboto ginoparni si Abraham do nasyam. Memang secara perdagingon ginopar ni si Abraham do halak Yahudi. Hita pesonai. Secara perdagingon hasusuran ni halak Kristen do hita. Mulai humbani opung-opung tanari halak Kristen. Opung tapi hinan. Doma dihuk mangidangi. Doma jadi pakorjai gereja. Ibo toh Yesus doai. Ay masih tahun ni bani halak Yahudi. Hubotoh ginopar ni si Abraham do nasyam. Tapi ipindahi nasyam do dalan mamunuhaw. Ay seng siat hatakku bani nasyam. Jadi ciri-ciri ni ginopar ni si Abraham secara pertondian
Anak-anak ni si Abraham, halen si Abraham bapa ni halak na persaya, siat hata ni Jesus ibaga suhurni. Adong ianan hata ni Jesus ibaga suhurni. Isipan ni hata ni Jesus ay. Setuju ia hata ni Jesus. Ay matanda hasusuran ni si Abraham menurut partondian. Halak Yahudi memang hasusuran si Abraham menurut perdagingon. Tapi hapor sayon ni si dia lang sarupa pakon si Abraham. Ay masisihol si dia membunuh Yesus. Hala ni seng siat hata ni Yesus ibaga suhurni. Jadi ang goy paruhurok kita dirita sahalak-sahalak. Adong do hata ni Yesus siat ibaga suhurni ham. Siat maksud ni setuju hita hata ni Yesus ay. Anggo Yesus makatahon. Nalaho doau pasirsirhon iya namban nima. Anggo do masalosi holihu pasirsir nanay. Rodo au sahalinari mangalop hanima. Ase ija au marianan ijay hanima. Anggo siat hata ni Yesus ay. Berarti ipay maham do paroh ni Tuhan Yesus. Ibereham do dirimu ase ipasirsir Tuhan Yesus ia namu i surga. Ay arti ni siat hata ni Yesus. Berarti pangarapata lang dunia tumang. Pangarapata paroni Yesus holi. Anggoro holi ia ibuan ni maau hubani ia nani. Halani Yesus makatahon ahu do dalan. Hasitongan. Apa haguluhan? Isipelang buida subani bapa anggulang markitehon ni aw. Berarti lang adong dalan nalegan. Sedo marhite makurjahon tita ase boy hitadas bani bapa. Sedo halani pandirion. Sedo halani horja bagal na pasing. Sedo halani manghidangi. Sedo halani sekolah pendeta. Sedo halani bue galangata. Sedo halani bujur hita. Aima artini anggosiat hata ni Yesus ibaga suhurta. Agak ni hata ni Yesus. Ahu dodalan. Hasitongan berarti ni haton niya ay hasitongan. Langadong benalegan. Hagoluhan berarti Yesus sasaboy memberi hagoluhan. Hagoluhan sonari, hagoluhan nasadoka ni dokani. Mardame pakon na bata. Yesus makatahon, isepelang boydas hubani bapa anggolang marhitehon ni aw. Siat donani hata ni Yesus ni baga suhurmu. Berarti anggo siat lang usagah ko be pambahinakku ase boy hu surga. Tapi hu usagah kon Tuhan Yesus. Halani iya hasaboy mambuan hita hu surga. Ay masih hubani halak Yahudi hatahon Tuhan Yesus. Pindahan nasyam maau. Tapi mate manasyam ibagas dosa nasyam. Seng boy nasyam roh hubani iya nasi paraya kokay. Halani seng porsaya nasyam bakku. Siat dohatani Yesuson ibagas suhur niham. Halak Yahudi. Agepe si dia hasusuran ni si Abraham. Adong hatani ne bataba ni si dia. Adong janji ne bataba ni halak Yahudi. Tapi lang siat hatani Yesus. Berarti si dia lang hasusuran ni si Abraham menurut partondian. Jadi ise do hasusuran ni si Abraham. Hasusuran ni si Abraham ay mahalak na porsaya bani Tuhan Yesus. Songon si Abraham porsaya bani Tuhan Yesus. Agepela pero Tuhan Yesus dunia jadi jolma. Tapi si Abraham dom mamangida paroh ni Tuhan Yesus. Ipaimani do hasusuran ni si Abraham ay hasusuran ni sendiri. Na janjihon na bata. Ay ma Tuhan Yesus na jadi pasu-pasu bani bangsa-bangsa na dongi tanahon. Yesus maay. Jadi si Abraham do mamangida ay. Marhite hapor sayon ni. Tapi sanggaroha susurat si Abraham ay. Itolak halak Yahudi. Langsiat hata ni Yesus ibaga suhur ni. Boy do yuhur hok kita.
Adong duna ni hatani Jesus siya ti bagasurmu. Na mambere jaminan. Pabuwa ibuan ni holiham surga. Ang guhala Jahudi ihatahon Tuhan Yesus bani si dia. Nahuidah bani Bapa ay dohuhatahon bani nasyam. Nabinogi nasyam humbani Bapa nasyam ay do ihorjahon nasyam. Ang gusto na isiga ni Bapa ni hala Jahudi. Bani ayat 44 ihatahon. Namar Bapa hubani si bolis do nasyam. Anja harusu ni Bapa nasyam do sihol bahenon nasyam. Si bunujol mado iya humbani mukahni. Anja haseng jongjong iya ibagas hasitongan. Ay sengdong hasitongan ibagas dirini. Anggoy hatahon ladung. Do muhubani hadirion ni do nahinatahon ni ay. Ay parladung do iya anja Bapa ni ladung. Si bolis ay masih bunuh jolma. Bapa ni parladung. Totu dinga kita sangka ita maneden. Sonaha si Adam pakon si Hawa ito panay bata. Langa dong dosa. Go hamuliaon. Ay masih agi pelang adong pakaian ni si Dea. Hiyo ni si Dea. Lang mayla iya duasi. Halani go hamuliaon ni bata. Lang adong nahurang. Tapi roh masih bolis si parladungay. Iladungi ni masih Adam pakon si Hawa. Agi pedoma ihatahon na bataba ni si Adam pakon si Hawa. Ulang pangan hanima buah pambotoh nama diar pakon nawasambor. Ijini pangan hanima maningun mati do hanima. Tapi roh Bapa parladungay. Lang sitong hatani na bataay. Ang gipangakanima sing mati hanima. Iladungi ni si Adam. Ase ilawas si Adam na bata. Ihatahon niyang goy pangakanima buah pamboto nama dir pakon nama sambor. Seng mati hanima. Ibotoh na bata dong gipangakanima. At sarupa mahuli hanima pakon na bata. Buka mahuli matanima. Ibotoh kanima manama dir pakon nama sambor. Iladungi ni si Adam pakon si Hawa. Ibunuh ni si Adam pakon si Hawa. Ase malawan na bata. Ay masih si Kain pe. Halani iladungi si bolis. Ibunuh ni do si Habil. Agepe si Habil langadong dosani. Langadong salah ni. Si Habil memberi galangan. Harus na batay galangkon ni. Maroso na bata manori si Habil. Maroso na bata manori galangan ni. Tapi si Kain. Ibunuh ni si Habil. Jadi ise do Bapa ni si Kain. Ay masih bolis. Ise do Bapa ni halak Jahudion. Masa sihol si dia membunuh Tuhan Yesus. Anggon nama dia do ibahin Tuhan Yesus. Ibereni mangan 5.000 halak. Naborita ni pamalumni. Na oyangan ibahin ni mardalan. Masa sihol si dia membunuh Tuhan Yesus. Ipatalar Yesus ise do halak Jahudi. Ise do bapani. Agepe halak Jahudi makatahon. Bapa nami ay mana bata. Jadi mengaku si dia bapani ne bata. Mengaku do si dia manombah ne bata. Tapi ibunuh ni Tuhan Yesus naroh humbani ne bata. Jadi ang mengaku hita. Ihormati hita presiden. Tapi roh suruhan ni presiden huhutatta. Langrah hita manangihon hatani. Isurah-surah kita lau membunuh ia. Sitong donane ia kui hita presiden ai jadi presiden ta. Tetulang. Sonai mahalak jauh di dopak Tuhan Yesus. Yesus roh humbani ne bata. Yesus lang hutan hon. Bani mukah ni domadong hatain. Anja harap ako naibatado hatain. Naibatado hatain. Hatain gabi daging Mariana ni tongah-tongah ta. Naibata gabi daging Mariana ni tongah-tongah ta. Ibahin maguran ni Tuhan Yesus.
Ay masih patuduh ni pabuwa iya na bata. Pabuwa iya na manopa. Namate ibahen ni mangguduh. Bah ibahen ni gabi anggur. Halani iya mana manopa. Adong na buritan. Halani dosani iya buritan. Ay masih hatahon Tuhan Yesus. Dom masasap dosamu. Halani iya na bata. Iya roha surga. Ipatalar ni ahane hatahon na bata bapa. Ay hatahon Tuhan Yesus. Tapi hala Yahudi. Seng siat hatani Yesus ibaga suhurni. Mangaku do si dia na bata bapani. Tapi itulah si dia na roh humbani na bata. Berarti bapa ni halak Yahudi ay masih bolis. Jadi humbani pambahenata do Pak Tuhan Yesus. Pambahenata do Pak hatani Tuhan Yesus. Ibu toh kita ma ise do bapatta. Anggo si Abraham bapani ay mat na bata. Ay masih ahani hatahon na bata. Ihapor saya ini. Idalakon ni. Iparimbagas ni. Isimpan ni bagas suhur ni. Ipaimani genap hatani na bata ay. Tapi halak Yahudi mangaku hasusuran ni si Abraham. Tapi seng siat hatani na bata ay bagas suhur ni. Mangaku do si dia. Bapa nami ay manay bata. Hanami sedo anak salong-salong. Sedo anak na iangkat. Memang hanami anak ni nay bata. So nay mapangakuan ni. Tapi itulah ni do na roh humbani nay bata. Bani ayat 40 sade hatau si dia. Nini si dia mahubani. Sedo anak salong-salong hanami. Sada do bapa nami. Ay manay bata. Jadi menurut pengakuan pamangan ni. Nay bata do bapa nami. Ay masih buwe do hita sonay. Mangaku hita manombah nay bata. Tapi ilawan hita do nay bata. Marhite pambahenata. Mangaku do hita persaya. Tapi ahane hatahon Tuhan Yesus. Langai ihor jahok kita. Langsia hatani Yesus ibaga suhurta. Halak Yahudi sonay may lobe ni Tuhan Yesus. Ay masih terus terang Tuhan Yesus. Ambit nay bata do bapa nasyam. Holong do uhur nasyam bakku. Ay humbani nay bata do auro hujon. Anggo nay bata bapa niham. Anggo persaya ham bani nay bata. Lang mungkin lang holong hurmu bani Tuhan Yesus. Halani Yesus roh humbani ne bata. Seng humbani diriku auro. Iya do namar suruhau. Mase malangi arusin nasyam hatakku. Ay mahalani seng tartangihon nasyam hatakku. Adong do hatani Tuhan Yesus iya rusiham. Adong do hatani Tuhan Yesus ijolom ham. Halak jauh dilang ya rusini hatani Tuhan Yesus. AGP hatahon Yesus. Ahu do panondang ni dunia on. Barang isi na mangirik konau. Seng mardalan bani nagulap. Bani do tene panondang haguluhan. Lang ya rusi sideya. Sanggay hatahon Yesus. Ahu do roti na susur ha surga. Na mambere haguluhan na sodokan dukani. Lang ya rusini. Halani lang ijaloni Yesus na bata. Ay masilang siya hatani Yesus ibaga siya. Marba pahubani si bolis do nasyam. Anjaharosu ni bapa nasyam do sihol bahenon nasyam. Jadi humbani pambahenata. Ibotoh kita maise do bapata. Anggo horjani si bolis do horjao kita. Berarti si bolis do bapata. Ay masih ahane horjao kita. Taridah maise do hita. Hujado holi ujung ni. Anggo si bolis ujung ni hunaraka. Hita pe anggo horjani si bolis horjao kita. Hunaraka do holi ujung ni. Ay masih hatahon Yesus. Mate manasyam ibagas dosa nasyam. Si bunuh jolma do si bolis sumbani mukahni. Anjaha seng jongjong iya ibagas hasitongan. Ay seng dong hasitongan ibagas dirini.
Anggoy hatahon ladung, domu do bani hadirion ni nahinatahon ni ay si parladung do iya, anjaha bapa ni ladung. Jadi anggo biasa-biasa dah sayhap kita marladung, mangototoi, manipu, Yesus makatahon terus terang, sibolis do bapa ni ham. Ulangi hapkam ijaloni ham ibaga sarajaon ne bata. Sibolis do bapa ni ham. Tapi ang gosihol ham maluah kumbani sibolis ay. Yesus makatahon. Anggoy paluah hanakin na siyam, maluah betul mana siyam. Yesus makatahon hasitongan. Tapi lang porsaya halak Yahudi. Ise humbani na siyam boy mambutihon pardosa aw. Anggo huhatahon na sitong, masilang porsaya na siyam baku. Barang ise na humbani na bata, tangihonon ni aido hata ni na bata. Halani na so humbani na bata do na siyam, mambahen langit tangihon na siyam aw. Piga ciri-ciri ni halak, nalang humbani na bata. Naparlobi hatahon Tuhan Yesus, sengsiat hata ni Yesus ibaga suhurni. Napaduahon mangaku do iya na bata bapani, mangaku do iya hasusuran ni si Abraham. Tapi hata ni Tuhan Yesus, narohum bani na bata, langi jaloni, langi hapor saya ini. Sura-surani ay mamandalak ko sura-sura ni sibulis, berarti bapani sibulis. Ang gusto na isi do na humbani na bata. Hala na humbani na bata songon si Abraham. Siat hata ni Yesus ibaga suhurni. Ihapor saya ini hata ni Yesus ay. Idalakon ni hata ni Tuhan Yesus ay. Ijaloni do Tuhan Yesus jadi nai batani. Ang gusto na ay panukunan hubata. Marbapa hubani ise doham sonari. Dua hasa pemimpin. Na ija pemimpinmu. Ang gomarbapa hubani sibolis ay masih ahanay sura-sura sibolis ay dihorjahon. Sibolis parladung ay masih biasa-biasa dihap kita marladung. Jadi ang biasa-biasa dihap kam marladung. Biasa-biasa dihap kam manipu. Marutung doho may hap kam. Ang tipuham halak nalegan. Jesus makatahon marbapa bani sibolis doham. Lang dihut hamba ni iyanan ni Tuhan Yesus. Mate manasyam ibagas dosa nasyam. Tapi ang godong may paluah Jesus kam. Marbapa bani na bata. Ibalo si hamdo hata ni Tuhan Jesus. So naha si Abraham. Mambalo si hata ni na bata. Ise do bapa na siya. Martonggo hita. Tuhan Jesus terus terang hamba ni halak Yahudi. Agepe hata si dia. Marbapa bani na bata si dia. Hasusuran ni si Abraham. Sedo anak salong-salong, tapi humbani pambahinan ni. Taridah do sibolis do bapani. Terus terang do hamba ni si dia. Sengsiat hatakku banima. Marbapa bani sibolis do hanima. Halani lang por saya hanima baku. Au naro humbani na bata. Sonari huban nami ham terus terang. Anggolapi hanami bagas Tuhan Yesus. Anggolapi ongga nami rohu bamu ase ipaluah kumbani parjabolonan ni dosa. Berarti jabolon ni dosa doha nami. Marbapa bani sibolis. Anggo marbapa bani sibolis. Mate maha nami bagas dosa nami. Tondi muna pasing manorangi Tuhan. Ase isadari nami anggo iparjabolon dosa ope. Ase rohu bamu. Halani ham hasamar kuasa. Paluah kon hanami. O mapangindoan nami Tuhan Yesus. Ibagas goramuhan nami martonggo. Amin.